luaqatin nu programme tselasro hay gamo television fa adas zaiste nasho saatete hatte afay wontusum haytu saate maqotte sidde saates aykotes nashotet uko elusanan nasho elusana sitay mesay demsete brusi umma nashora gamo zone galla haytu tamanne bizo shiam adese izufon lakuche kifile tamariri pacena afade maqis zone timirte zatso ketsi erusate dere mazagaboy digitale mahay dere lo mado de madas bishi mahisi erutotete adis kabe laiska bizot empe oid milionem ades zawagarus shato walkaba hakusi yelo goa ingo kabe pachana kabutis maqisi sulena topia kelele tsena bihoy erusatete topia laftamane izufo alame tsena dirjite zarutta mahendasi kashutottayde isosri hansos noaikis ummomana shurute birchutis na shokotet adan gamozone galla haytu tamane bizoshi am ados izufon lakuche kifile tamariri pacena afade maqis zone timirte zatso ketsi erusatayde ha nasho birches gelgalo ayele Addis namishan tamane lakuche maro laiska izufon lakuche kifile tamariri pacena lo addis maqis sun timirte gejite wodena diccinto yedes maqis gamo zone timirte zatso kes kaboy Dr. Addisu Addamuy kashatayde igafa dendi namishan tamane lakuche maro laiska izufon lakucho kifile gafa et kafa ishtam kuchem ado edi addis tamariri laptamane lap kuche maqisun kashatuside zonega izufo kifile pace ekisi tamane lap shian ishis tamane lakuche tamarir kafa tamane haitsi shian izuf tsetun tsingo tamane nami tamariri addis kashi yinni tset kafa laptamane lap kuchen laptamane lap tsimpe tsingon lakuche maqis kashatuside zimberos kufan habero afe lo maqisun erusi yinni hazone kilile gafa bira kesadas bishmais kashatuside lakuche kifile tamariri baganan tamane lapshan ishis tamane lakuche tamariri pace kis maqum tamane itishan izub tsetun tsingo tamane nami tamariri ce adotayde yinni tset kafa lap tamane lap kuch impe tsingon lakuche maqum tilile gallan haizanso kocha galla kesiste ishis tsetun haisi tamane lap timirte ketsiri izfo kifilena oidi tsetun oidi tamane nam timirte ketsiri lakucho kifilena tamarir udda atsis maqis erutis maqum izfo kifilena nami timirte ketsi lakucho kifilena tsingo timirte ketsiri foto tamarir atsache dagisun kashatuside Makopatum izufo kifilena tsetun izuf tamane haitsi timirte ketsiri lakucho kifilena tsetun tsingo tamane bizi timirte ketsiri kumus tamarir atsis maqisi erutiste timirte galla yedes lames dendoy kabbena tselutes erasri siltana ekisunan illa kabbatri tukenna kalli mado ingis kafa dendi maqis kashi habero tamariri edes pace afei lo afade maqis erusatuside dere mazagabo kabe digitale mahay dere lo mado de madas bishi mahisi erutotayde ha birchutis nashos kebabush birhanu ጋደ ኮቻና ለንደስ አዲስ አበባ ከተማ ጋር ማንጉቲስ አሆ ከሰበለ ምዝገባይ የሶስ ወርጉሰሱን ዳንታውሰስ ኤጀንሲ ጋር ማንጉቲስ ዲጂታል ካቡተስ ካበይ ወደ ቴክኖሎጂና ማዱቲን ሎአፋደ ማቀዳሱስ ኤጀንሲ ዳይሬክተር ዮሴፍ ንጉሴ ኤሩሳቱ ሲደም ሃማንጉቲስ ስብል ምዝገባይኒ አዲስ አበባ ከተማ ጋር ኤጀንሲ ምዝገባይ ማንጉቲስኒ ምዝገባይ ሄምፕሎግና ማቀንደሱን ካሽንቶ ሃካበይኒ ጎቸ ዲንቶ ክልለጋ ኤለንደስ ማቂሱን ኤሩሳቱ ሲደም ኤጀንሲ ዳይሬክተር ዮሴፍ ንጉሴ ኢዛስ በዘይርስከ ha digitale ምዝገባ ካበን የሉት ተጋፋንጊ ሃዩ ኤላዳ ወደስ የሲቪል ምዝገባይ የሶስ ወርጉሰስ ባጋ ካቡተን ደስካብሪ ኤጀንሲና ጸሉተን ደስማቂሱን እሩሳቱ ሲደም ጼና ካበከሲኒ ፍርደ ከስራ ኮተና ወልጋላ በካበን ደስማቂስ ካሽራ አካብሪኒ ማዝጋቡቲ ሎኮቻ ጋለ ለንደሲ ናምሺያ ሃይቲ ተማሮ ላይስካ ኢትዮጵያ ሱን አፍሪካስ መዲና ማቂስ አዲስ አበባይ ስማርት ሱንገስ ከተማጋ ዲቸንቲ ዳንዳውሰስ ዲጂታል ምዝገባይ ኦንላይንና ካቡተን ደስማቂሱን ኤጀንሲ ዳይሬክተር አዳቶ ዮሴፍ ንጉሴ ኤሩሳቱ ሲደችና ኤጀንሲ ዳይሬክተር አዳቶ ዮሴፍ ንጉሴ ኤሩሳቱ ሲደችና ሃናሾኑሮ ሉሲሲ ፋና ብሮድካስቲንግ ተም
አዲስ ከበላይስካ ቢዞጽ ኤምፔ ኦይድ ሚሊዮንም አዲስ ዛዋገሩስ ሻቶ ወልካፋ ሃኩሲ የሎ ጎአ ኢንጎ ከቤ ፓቻና ካቡቲስ ማቂስ ሱለና ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮይ ሩሳተይደ ብርቹትስናሾስ ገልገሎ አየለ ሱለና ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ባጋና ናምኢሻን ታማነ ላኩቼ ማሮ ላይስካ ካቡቲስ ከቤ ገመገሙቶተይደ ናምኢሻን ታማነ ጽንጎ ማሮ ላይሱስ ኦዳይኒ ሺቂ ጼሉቶተይደ ክልል አሆ ኬስ ካሎ ካቦ ደሴ ማቂሲኒ ፋይናንስ ቢሮስ ካቦ ማቂሲ አዳቶ ተፈራ አባተይ ሃ ዞሬጋላ በንቲ ኡዳሻ ኦዳና እንጉታሴ የሎ ጎአይ ጽጉሲ ካቤ ወርጉሲ ሱን ካሺ ጼላስ ገሩራ ወላ ኮሰና ካቤ ወርጉሲስ ማቂስ ኪታ አጻቱሲደ ጤና ቢሮይ መዱታ ቦቻና ጎዳኡቲስ ገሩስ እንጊሴ ማዶሱን ገላታ ሺሻቱሲደ ጤና ካቤኒ ገይተናን ፓችተና እንጉታዳ ብሽ ካሺ ጼላስ ስሩራ ወላ ኩቼ አይኩቲ ካቤ ወርጉስቲስ ማቂ ሱን ሞዱሶቱሲደ ይጋላ አስጋላፋ አደሰ ሀርጌ ባጋናን ኮፉሲ ካቤ ወርጉስቲስ ማቂ ሱን ዜራቱሲደ ሱለና ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ካቦ ማቂሲ አዳቶ እንዳሻው ሽብሩ በባጋና ክልል ጋላ ጤናደ ደረተቲ የሰዳብሽ ኦዲ ካቡታስ ማቂስ ካሻቱሲደ ማጎስ ፓቹሲ ደረ ጤና ኮሮሱን ልማቴ ኤስስ ጤናደ ደረ የሰዳብሽ ካሺ ጼላስ ገሩራን ማዶ እንጋስ ድርጅትሩራ ወላ በኒ ካበጋላ ይሲስ ማቂሱን እሩሳቱሲደ አካቤ ላይስካን ሻትል ጋላን ማችና አጽጋላ ጽጊ ካቤ ካቡታስ ማቂሱን ቢዞን ጽምፔ ሃይቺ ሚሊዮንም አደስ ማችና አጹስ ጎአይ እንጉቲስ ማቂስ እሩሳቱሲደ ምቻ አርገ ምርመራይኒ ናም ጽምፔ ጽንጎ ሚሊዮኔ አትር ጋላ ምርመራይ ካቡቲስ ማቁም ቢዚ ሚሊዮኔ ገርጋላ ሃርገ በንቲስ ማቂሱን ካሻቱሲደ ይጋላሲ ኢሽሽታማነ ሃይቺ ሚሊዮኔ ብራና ሄረጉቴሴ ወጋ ምዛኔ ኮንትሮባንደና ገሊሴ ዳሌ ሂጌ ቱከ ኦሞ ፌሽትስ ማቂሱን እሩሳቱሲደ ኢትዮጵያ ላፍታመነ ኢዙፎ ዓለም ጤና ድርጅት ዘሩታ ማህንደሲ ካሽቶተይደ ብርቹትስናሾስ ከበቡሽ ብርሃኑ ኢትዮጵያ ላብታማነ ኢዙፖ ጎጌ ዓለም ጤና ድርጅት ሺቆ ሳረተና ሞከንድ ጊጊስ ማቂሱን እሩሳተይደም ላብታማነ ኢዙፖ ጎጌ ዓለም ጤና ድርጅት አፍሪካ ጋ ወልውሱል ላጋ ሺቂስ ቃጻናጋ አርሲ ላብታማነ ኢዙብ በግሪ ሃይሳጉና ቆስ ናሚታማነ ናምኢሺያ ታማነ ላኩቸ ማሮላይስ ኤላዳውደስ ሺቆይ አዲስ አበባ ከተማ ጋ ካቡተንደስ ማቂሱን አትሩና ጼሉሳቱሲደም ሃሺቆይና ዓለም ጤና ድርጅት አፍሪካ ውሱል ላጋ ሺቂስ ስርቃ ጸናጽ አፎ ኬቱራ ወላ ዞሩቲ ጊጊስ ማቂሱን እሩሳቱሲደም ዓለም ጤና ድርጅት አፍሪካ ቀጸናጋ ካቡተን ደስካበ አቶና ጼሉሱሱኬ ጤና ባጋ የሲስ አጀንዳ ጋላራ አይጉሪሪ ወላ ኮተና ካቢንቶ የሲስ ባጋ ዞሩተንዲ የሰስ ማቂሱን ጼሉሳቱሲደም ጤና ባጋ የሲስ ካብሪ ኡዳሻ ወልኬ ሉሰንዲራ መቶ ኤለሽ እርካ ኤሉት ኤለንዲ ካቡተስ ካብር ካሊ ጼሎስ ጩገመደን ደስማቂ ሱራደንቲ ዞሩተን ደስማቂሱን አትሩና ጼሉሳቱሲደም ኢትዮጵያ ጋን አፍሪካ ቃጉቲስ መንግስቴ ዓለም ጤና ድርጅት ሱንጊ ኡቲስ ፕሮፌሰር ፍራንሲሲ አሰሎይ አፍሪካ ኩሙስ ካቡተን ደስካብሪ ሱሮጋና ሐማዳሱስ ወልጋላ በዞሩተን ደስማቂስ ደንሲ ኢትዮጵያኒ ጤና ባጋና ሎካብር ፋቹ ሲራ ጽጉ ሲብራ ኤምንዲ ዞሩተን ደስማቂሱን እሩሳቱሲደችና ሃናሽን ሮሉሲሲ ፋና ብሮድ ካስቲንገተም ቦንቹቱስ ኑ ፕሮግራሜ ጼላስሮ ሃንቶስ ናይኪስ ናሾይ ሃተ ቢሽች ናሾ አልሶም ብሩሲ ኡማማ ናሾተት ማሂሲሰን ጋሞ ዞኔ ጋላ ሃይሱ ታማነ ቢዞሺያም አደስ ኢዙፎን ላኩቸ ክፍሌ ተማሪሪ ፋጨና አፋደ ማቂስ ዞኔ ትምርተ ዛቶኬቲ ሩሳተይደ ደሬ ማዛጋቦ ካቤ ዲጂታል ማሂ ደሬ ሎ ማዶ ደማዳስ ብሺ ማሂሲ ሩቶተይደ አዲስ ካቤ ላይስካ ቢዞጽ ኤምፔ ኦይድ ሚሊዮንም አዲስ ዛዋገሩስ ሻቶ ወልካፋ ሃኩሲ የሎጎ ኢንጎ ካቤ ፓቻና ካቡቲስ ማቂስ ሱለና ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮይ ሩሳተይደ ኢትዮጵያ ላብታማነ ኢዙፎ ዓለም ጤና ድርጅት ዘሩታ ማህንደሲ
kashutotte de isosri hansos no aikis nashrute bonchutis maqis nu programe celasro hansos no aikis nashoy haiga alaten attes zaiste programera wala bedi doga tidinno lonna feshaitiyat